Good morning everyone. Tingnan nyo itong ating guys, eggplant. Ang daming bunga. Ayan oh. Ayan oh. Puro bunga siya guys oh. Ayan. Ito lalo itong isang puno oh. Ayan, dami. Super daming bunga guys. Ayan. Ayan pa oh. Ayan guys oh. Ayan. Ang ating daming bunga oh. Guys, ayan guys oh. Tingnan nyo naman, punong-puno ng bunga. Hala, ayan guys, ito pa sa kabila. Ayan, super dami ng bunga guys. Ayan, ito malalaki na guys eh. Ayan, ito pa oh. Ayan, ayan pa guys oh. Dami.